یہ 1400 سال میں ہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے کہ میری مسجدوں کا سروے ہو رہا ہے اور اس کا سب کیس لیا جا رہا ہے، اس کے ہمارے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں نکلے گا پروٹیسٹ کرنے سے۔ نہ پروٹیسٹ کرنے سے کچھ ہوگا، نہ قانون پڑھنے سے کچھ ہوگا، نہ اپنے بیٹے کو لائر اور ایک بیرسٹر بنانے سے کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ نہ پتھر چلانے سے کوئی فائدہ ہوگا، پتھر چلاؤ گے تو اپنے سے وہ گولی سے بھون دے گا اور مسجد اپنی جگہ رہے گی اور تمہارے بیٹوں کی جان چلی جائے گی۔ نہ پروٹیسٹ سے کام چلے گا، نہ پتھر کھانے سے کام چلے گا۔ ایک کام ہے، مسجد میں یہ دن دیکھنے کو کیوں پڑا؟ یہ شریر قسم کے لوگ جو اپنا مقصد حیات نہیں جانتے ہیں، جن کو آخرت پر وشواس نہیں ہے، جو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ بندہ ہو کر رب کریم کی عبادت گاہوں کو جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے ناپاک پلان بنا رہا ہے۔ یہ شریر کیا جانے، وہ شریر ہے اس لیے شرارت کا پتلا وہ شرارت کر رہے ہیں۔ بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں، اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ۔ یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے، اور یہ صاحب اس جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل، بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں، اور مہاراشٹر گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں۔ نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے، کیونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے۔ اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے۔ ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی، اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی۔ ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی، کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں۔ اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی، ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ، ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک۔ لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دن میں پیاز کھایا آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے۔ لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا۔ ادرک زبردست چیز ہے، لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے۔ بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں صاحب، رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا۔ لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا۔ آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ۔ سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پرول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے، ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بائیولوجی
ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو عام لوگ نہیں جانتے اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کس قسموں کو دریافت کر لیا، جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا، جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا. اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے. وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ سب سے بڑا عارف ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں، علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں. ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا، لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسم ہے چاول کی. ایک آم کافی تھا، مالدہ کا آم کافی تھا، لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی. الفانسو ہے، کہیں الفانسو ہے، کہیں بمبئی ہے، کہیں لنگڑا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. سب کے پیئرس ہیں، سب کے جوڑے جوڑے، سب کی الگ الگ قسمیں. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں، نہ اللہ کھاتا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں، تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے، بھنڈی تمہارے لیے، پلول تمہارے لیے، اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی. تیرے جسم کو چاہیے مچھلی، اسی سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں. بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ، کیونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے. مقابلہ ہے کھانے پینے کا، بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے. اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ سب اتنا زبردست انتظام کیسا ہے. ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے، یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں. جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا، ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے. اور تمام ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو صاحب انک ہے وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں، آسمان کا سسٹم، زمین کا سسٹم، فروٹس کا سسٹم، سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم، رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم، وہ کہتا ہے یہ سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی. اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی، جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے. اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے. جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے، اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں، ایک سسٹم سے ہیں. اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے، زمین کی جو 7 تہیں ہیں، ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے، بیچ میں جو اسپیس ہے، ان سبوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ابس بیکار نہیں، ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں. یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار، یہاں تک کہ 7 سمندر ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے. یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد، کہیں 4 کا عدد، کہیں 70 کا عدد، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا ہے، اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے. اگر قرآن شریف میں 1 سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ 1 سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے. قرآن شریف میں 1 سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو 1 سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں. تو کس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے؟ اتفاق بائی چانس دنیا بن گئی، اتفاق سے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں یہ نہیں. یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے. جب بنانے والا ہے تو ہمیں کیوں
بنایا ہے, ہمارے جینے کے لیے رات بنایا ہے اس نے, تاکہ رات میں 8 گھنٹے میں آرام کروں, اور ہمارے جینے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ میں دن میں سورج کی روشنی میں کام کروں. یہ چاند کافی تھا, یہ ستارے کیوں ہے؟ یہ ستارے کافی ہیں, سیارے کیا ہے؟ یا دن کا سورج کیا ہے؟ ستاروں کی گردش کا جو محل ہے اور گردش کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ چاہے دنیا میں آندھی آئے یا طوفان, سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے. یا چاند ہے, ایک دن تمام ہوتا ہے چاند 14ویں شب میں, باقی جس دن وہ ڈوبتا ہے بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند باریک ہوتا ہے, اور جس دن وہ نکلتا ہے اسی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند وہ باریک رہتا ہے. جوان صرف ایک دن ہوتا ہے. اس چاند کا سفر 1 تاریخ سے شروع ہو کے 30 تاریخ تک چلتا ہے, اور ایک دن جوان ہوتا ہے 14 تاریخ تک. یہ بڑھتا رہا, 14 کے بعد گھٹتا رہا, یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی منزل پہ پہنچ گیا. کون ہے جو چاند پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو سورج کے سسٹم پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کرے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے undoubtedly, doubtless, in the creation of the heavens and the earth, زمین آسمان کی پیدائش میں, in the changing of the night and the day, رات اور دن کے بدل کے آنے میں, عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں, بے وقوفوں کی نہیں, احمقوں کی نہیں. وہ لوگ جو دوسروں کا منہ دیکھیں وہ احمق ہیں, وہ لوگ جو صرف بازار کی رونق دیکھیں وہ احمق ہیں, وہ لوگ جو صرف کپڑے کا مقابلہ کریں وہ احمق ہیں, وہ لوگ جو کھانا کھائیں پاخانہ کریں اس کے علاوہ اپنا کوئی مقصد حیات ہی نہ سمجھے وہ احمق ہے. یہ دنیا احمقوں سے بھری ہوئی ہے. عقل مند غور کرے. اللہ کہتا ہے عقل مند ہے وہ جو زمین آسمان کی پیدائش پہ دھیان لگاتے ہیں, عقل مند ہے وہ جو رات اور دن کی تبدیلی پہ دھیان لگاتے ہیں, عقل مند ہے وہ جب وہ غور کرتے ہیں آسمان زمین پہ تو اپنی پیدائش نظر آتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. سر سے لے کے پاؤں تک یہ کروڑوں سسٹم جو اندر میں ہے, برین کا سسٹم, ہارٹ کا سسٹم, لنگز کا سسٹم, یہ سب بون کا سسٹم یا بلڈ کا سسٹم, ذرا سا بلڈ سرکولیشن رک جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کر کے بندہ اس بلڈ کو بدن میں ڈالتا ہے, پھر بھی نہیں زندہ رہتا ہے, مر جاتا ہے. ذرا سا برین کی ایک رگ دب جائے, 50 کروڑ خرچ کرنے کے بعد بندہ نارمل پوزیشن میں نہیں آتا ہے, وہ ہمیشہ زندگی بھر پاگل ہی رہتا ہے. یہ برین میں ہزاروں لاکھوں رگوں کا سسٹم, یا برین کا سسٹم الگ, آئیز کا سسٹم الگ, یہ ایئرز کا سسٹم الگ, یہ نوز کا سسٹم الگ, یہ زبان کا سسٹم الگ, یہ دانت کا سسٹم الگ. کیا سمجھتے ہیں ایک دانت اگر ریئل میں ختم ہو جائے تو 50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد اوریجنل دانت نہیں ملتا, وہ مصنوعی آرٹیفیشل دانت ملتے ہیں. اگر آنکھ کی بینائی اندر سے سوکھ جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بینائی لوٹ کے نہیں آئے گی. پردہ پڑ گیا, پردے کا آپریشن ہو گیا, چھالا پڑ گیا, چھالے کا آپریشن ہو گیا. اندر کی رگیں زندہ ہیں تو بس چھالا ہٹا دو, موتیابین کا آپریشن کر دو, صاحب آپریٹ کر دو, پھر بینائی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. لیکن اندر کی رگیں اگر سوکھ جائیں کوئی آپریشن کامیاب نہ ہوگا. شنکر نیترالے جواب نہیں اس کے پاس. امریکہ کا صاحب نیو یارک کا سب سے بڑا ہاسپٹل, اس کا علاج اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اندر کی رگیں ہی جب سوکھ جائیں پھر تو کوئی آپریشن کام نہیں کرے گا. یہ آنکھ کا سسٹم, زبان کا سسٹم, یہ کھانا کھانے کا سسٹم, کھانا کے پچانے کا سسٹم, یہ صاحب ایک طرف پیشاب نکلنے کا سسٹم, ایک طرف پاخانہ نکلنے کا سسٹم, ایک طرف بلڈ بننے کا سسٹم, اور عورتوں میں ایک طرف دودھ بننے کا سسٹم, جانوروں میں ایک طرف وہی ایک گھاس جانور کھاتا ہے, اس گھاس کے کھانے کے بعد جب وہ پیٹ میں جاتا ہے اور مشین چلتی ہے اندر کی, اور جب وہ گھاس پچتی ہے تو پھر اسی میں سے کہیں ایک طرف گوبر نکلتا ہے اور ایک طرف سے پیشاب نکلتا ہے, ایک طرف سے بلڈ بنتا ہے, اور اسی گوبر, اسی بلڈ, اسی پیشاب کے بیچ سے ایک سفید صاف اور شفاف قسم کا دودھ نکلتا ہے جو ہیلدی صحت بخش دودھ ہے. ویگیانک جب اس پر غور کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو تو کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ عالموں کے پاس آ کے بیٹھیں,
اپنی پیدائش کے بارے میں دریافت کرے, کائنات اور یونیورس کی سچائی کے بارے میں بات کرے. جو آدمی اس کام میں لگا رہے گا وہ جھگڑے سے بچا رہے گا. جو اس کام میں لگا رہے گا اس کا دماغ فالتو چیزوں میں لگنے سے بچ جائے گا. گھر میں لڑائی ہے عورتوں کی, کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر رہی ہے. سماج میں لڑائی ہے پڑوسی کی, کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر نہیں ہے. یہاں لڑائی جھگڑے ہیں بازار میں, کیوں؟ وہ ایک فالتو چیز, زمین, مکان, کپڑے, دکان, ایک بالشت زمین کے لیے کیس مقدمہ چل رہا ہے. فالتو باتوں میں یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے, وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے. اب لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں, قرآن نہیں پڑھ رہے. ظاہر سی بات ہے جنگ تو ہوگی. جو اصلی چیز ہے اس کو نہیں پڑھتی. ایک علاج ہے تمام اختلافات سے بچنے کا کہ بندہ اخبار, ناول, افسانہ, فکشن وہ چھوڑ دے, صرف قرآن پاک کی طرف رجوع کرے. جب فوکس قرآن کی طرف دے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل ایسے ہی نکل جائے گا, تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور بندہ آج فضول ٹائم ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا, موبائل سوشل میڈیا میں صاحب ٹائم برباد کرنے کا, چونکہ قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکا ہے, قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کا لطف نہیں ملا ہے, اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. کوئی ایک بات کہا, اب کوئی کامنٹ کر رہا ہے, کوئی دوسرا کامنٹ کر رہا ہے, کوئی تیسرا کامنٹ کر رہا ہے. یہ کامنٹ کا ایک طوفان لگا ہوا ہر طرف, چونکہ اصل مقصد سے دماغ ہٹا ہوا ہے. نتیجے میں فضولیات کے لوگ ماہر ہو گئے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے عقل مند, جس کے پاس عقل سلیم ہے. رات اور دن کی تبدیلی پہ ریسرچ کرتا ہے عقل مند, جس کے پاس عقل سلیم ہے. اب عقل سلیم کس کو ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند ہے وہ جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے, جو جھک کے اللہ کو یاد کرتا ہے, جو لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, and they consider in the creation of the heavens and the earth. عقل مند غور و فکر کرتے ہیں زمین کیسے بنی, آسمان کیسے بنا. زمین آسمان کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے, اللہ کیا کھاتا ہے, اللہ کیسے رہتا ہے. نہیں, اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات پہ بندہ غور کرے. خدا کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ خدا کی تخلیق میں غور کرے. خدا نے جو دنیا کو بنایا ہے اس بناوٹ پہ غور کرے. اس کا اندر سے آواز آئے گی جب یہ شے لاجواب ہے, جب یہ کریشن لاجواب ہے, جب یہ تخلیق کا کوئی جواب نہیں تو خالق کیسا ہوگا. خالق کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ وہ لوگ زمین آسمان پہ غور کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, شودھ کرتے ہیں, چنتن کرتے ہیں, دماغ جلاتے ہیں. اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, الہی تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا, یہ دنیا یوں ہی نہیں فضول نہیں بنی ہے. کیونکہ وہ ریسرچ کیا کہ سارا سسٹم لاجواب ہے. تو اب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے. اس کے بعد کہ سبحانک فقنا عذاب النار, تو بندہ اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتا ہے. الہی تو میرا خالق ہے, میں تیرا بندہ ہوں. الہی تو میرا معبود ہے, میں عبد ہوں. تو مسجود ہے, میں ساجد ہوں. الہی تو ہی سب کچھ ہے, میں کچھ نہیں ہوں. یہ بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے زمین پہ, کہتا ہے الہی تو ہی سب سے بڑا ہے, میں بندہ ہوں, کمزور ہوں. تو طاقتور ہے, تو عزیز ہے, تو قہار ہے, تو غالب ہے. اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ الہی میں تیری چاہے جتنی عبادت کروں, اتنے تیرے احسانات ہیں, اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا. تو جب ادا ہی نہیں ہو پائے گا, برین کا شکر, آنکھ کا شکر, زبان کا شکر, بے شمار لوگ کروڑوں گونگے ہیں, اللہ نے مجھ کو زبان دی, اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا. کروڑوں لوگ اندھے ہیں اور ہم کو اللہ نے آنکھ دی, اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا. کروڑوں لوگ پاگل ہیں, اللہ نے ہمیں برین عطا کیا, اس نعمت کا شکر ادا ہوگا. کروڑوں لوگ لولے لنگڑے اپاہج گونگے ہیں, اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا, اللہ نے چلنے کے پاؤں دیا, اس نعمت کا شکر ادا ہوگا. کروڑوں لوگ ہیں مالدار, اربوں میں کھیلنے والا, گیہوں کی روٹی پچا نہیں سکتے, اور میں 10 روٹی کھاتا ہوں, 10 منٹ کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے. اس ڈائجسٹو سسٹم کا کوئی جواب ہے؟
बंदा गौर करे, यहां तक घुटने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है। यह है इंडियन और वेस्टर्न में खोजते हैं, और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट। मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। चूंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साथ कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमें जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे, और जैसे चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाहा कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना। हालत और साथ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव टूट फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस। या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टखने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ लें, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ लें, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए। या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो। ए अल्लाह तू सारे अयबो नकाइस से पाक है मालिक। इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फकिना अज़ाबन्नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा। तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा। जब इन सारी बातों पे गौर करेगा तो अब पता ये चला हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए, तुम खाओ। ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ। तुमको माछ भात चाहिए खाओ, तुमको बकरे का गोश्त चाहिए खाओ, तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए, तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। जरा गौर करें कि कुरान शरीफ में हमारी हिदायत के लिए क्या क्या नुस्खे मौजूद हैं, अल्लाह ने क्या कहा है। वो तो हम लोग जानते हैं कि मदरसे में मां मर गई तो बच्चा को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, इतना ही हम लोग जानते हैं। इसके आगे नहीं जानते कि मदरसे में कौन कौन सा इल्म पढ़ाया जाता है। हम लोग इसीलिए मदरसे को इग्नोर किए हुए हैं। हम लोग नहीं जानते कि होता यहाँ क्या है। जो लोग जानते हैं वह लोग जानते हैं कि मदरसे में होता क्या है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी बदायूं गए हैं, फजर का टाइम है। आप अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी ने आपको नमाज फजर पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नमाज पढ़ाई। फजर में लंबी क़िराअत होनी चाहिए, बिल्कुल उसलिए आपने मसनून तरीके पे लंबी क़िराअत की। जब सलाम फेरा सारे नमाजियों को लगा कि सूरज निकल गया है, सारे लोगों ने पूरब की तरफ देखना शुरू किया। आला हजरत समझ गए कि मुख्तदी को इस्तराब और बेचैनी है कि कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। मगर उस मुसल्ले पे बैठकर इमामत करने वाले मेरे शेख क्या कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कौन बोल सकता है 3 मिनट? ये तो समझ में आता है 48 सेकंड। आला हजरत सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेते थे और दूसरे की घड़ी से टाइम मिलाते तो 1 सेकंड का फर्क न होता था। यह कौन सा इल्म था? यह इल्म फल्कियात या इल्म नजूम, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यह सारा इल्म मदरसे की चटाई से दुनिया को मिला है।
یہ مدرسہ ہے جو نالج اور وزڈم کا ایک سب سے بڑا ریسورس ہے. اسی مدرسے نے دنیا کو بتایا. چونکہ ہم کو کھانے پینے مکان کا مقابلہ کرنے گرینائٹ اور ماربل سے فرصت کہاں ہے کہ ہم مدرسے میں آ کے دیکھیں مدرسے میں ہوتا کیا ہے. اس لیے ہمارے لوگ مولوی کا مذاق, مدرسے کا مذاق, ملا جی کا مذاق, لوگ ملا جی کہتے ہیں. اور آج ہم کو کوئی ملا کہہ دے تو غصہ آتا ہے. جبکہ ملا احمد جیون جو بادشاہ ہندوستان اورنگزیب کے استاذ تھے, جس اورنگزیب نے اپنے استاذ کی جوتی سیدھی کی تھی جامع مسجد سے باہر نکلتے ہوئے, تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا. جو سمان ملا جیون کو ملا ہے وہ سمان میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا. جب عالموں کو عزت دی جاتی ہے تب عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے, اور جب عالموں کی جیسی کی تیسی کی جاتی ہے اس کو محتاج بنا کے رکھا جاتا ہے. غنڈوں, لچوں, لفنگوں, چوروں, ڈکیتوں, ہتھیاروں سے دوستی ہے اور ان سے نفرت ہے. ڈکیت کو سلام کرنا ہے مگر یہ مولوی صاحب کو سلام نہیں کرنا ہے. ڈکیت کے سلام کا جواب دینا ہے مگر مولوی صاحب سے نفرت کرنی, کچھ مانگ نہ لے, کچھ سوال نہ کر دے, فطرہ نہ مانگ لے, زکات نہ مانگ لے, خیرات نہ مانگ لے, جلسے کا چندہ نہ مانگ لے. اس لیے ہم لوگوں نے اپنی چھوی بنا دی ہے مانگنے والے کی. اب چھوی جب بنا دی ہے تو سامنے والا بندہ ہمارا چہرہ دیکھ کے بھاگتا رہتا ہے. ہمارا کام ہے فطرہ لاؤ, زکات لاؤ, قربانی لاؤ, عشر لاؤ, نصف عشر لاؤ, چل چندہ لاؤ. جب چندہ ہی مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تو لوگوں کو ہم سے ڈر لگنے لگا ہے. ہمیں ڈر لگنے لگا. یہ سارا کام تھا کمیٹی کے لوگوں کا. ایک صدر بنتا, سیکریٹری بنتا, وہ عشر کلیکشن کرتا, وہ زکات کلیکشن کرتا, وہ قربانی کی کھال جمع کرتا. باقی جو عالم ہے اس کو کہا جاتا مسند پر آپ بیٹھو اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ, مسند پہ بیٹھو بچوں کو حدیث پڑھاؤ, مسند پہ بیٹھو اسلام سکھاؤ, ان کو معنی, بدیع, منطق, فلسفہ, نحو, صرف, جو سارے علوم ہیں سب ان کو سکھاؤ. تمہارا کام ہے علم بانٹنا, میرا کام ہے تیرا مینیج کرنا. میں مینیجر ہوں, میں مینیج کروں گا کہ مکان کیسے بنے گا, بچے کھانا کیسے کھائیں گے, پڑھانے والے کی تنخواہ کہاں سے ہوگی. ہم مینیجر ہیں, مینیج ہم کریں گے. اور آپ ٹیچر ہیں, آپ کو ٹیچنگ کرنا ہے, آپ کو پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے. یہ سارا کام جب تک تھا تب بادشاہ عالم کے پاس آتے تھے, ان کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے, بادشاہ ان کی جوتی سیدھی کرتے تھے, اپنے بیٹوں کو وضو کرانے کے لیے بھیجتے تھے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو ملنا ہے. خلیفہ ہارون رشید جو بغداد کا بادشاہ تھا, اب آدھی زمین پہ جس کی حکومت تھی, اس نے اپنے بچوں کو اپنے استاذ کی خدمت کا یہ طریقہ سکھایا. اور جب بادشاہ وقت عالموں کا احترام کرتے ہیں تو عام لوگوں کے دل میں بھی احترام عالموں کا بیٹھ جاتا ہے. اور آج کل ہم نے چھوی بنا لی مانگنے کی, اسی لیے آپ ہم سے دور ہو گئے. جبکہ ہماری چھوی تھی جلسوں میں امر بالمعروف کرو, جمعہ کے خطاب میں امر بالمعروف کرو, عید اور بقرعید میں امر بالمعروف کرو, درسگاہوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاؤ, آپ کے الجھے ہوئے مسائل کا حل میں دو. دارالفتہ میں بیٹھوں, دارالقضا میں بیٹھوں, میں کورٹ کا جسٹس بن کے رہوں, میں ایک مفتی بن کے رہوں, میں ایک مدرس بن کے رہوں. کھانے کی تکلیف ہو رہے, پہننے کی تکلیف ہو رہے, مکان کی تکلیف ہو رہے, میرا کام ہے نمک روٹی کھا کے دین کی باتیں بتانا. اس وقت میں بادشاہ آتے تھے, لیکن جب سے مینیجر بن گئے وہ کہ صاحب پڑھانا بھی تم کو ہے, چندہ بھی تم ہی کو کرنا ہے, اگھنی تم کو وصولی کرنی ہے, اگھن کے موسم میں تم کو جانا ہے, اور ہم ہاتھ نہ پاؤں میلا ہو, ہم کو صرف سوکھی سرداری کرنی ہے. تم کو پیسہ لا کے میرے پاس دینا ہے اور چندہ تنخواہ مانگنے کے لیے تم کو میرے پاس آنا ہے. جمعہ کے دن مسجد کا چندہ مسلمان دے اور یہ سیکریٹری صاحب اس کو گن لائے, اور پھر امام صاحب اس کے پاس تنخواہ مانگنے کے لیے جائے اور اس میں بھی آنکھ دکھائے اور 2-4 گھنٹے کی دیری کرے. یہ پبلک کا پیسہ دینے میں اتنا درد ہوتا ہے, لیکن جس دن وہ سیکریٹری اپنا پیسہ دیتا تو نہ جانے امام صاحب کو کیا گت کر دیتا. تو یہ باتیں اس لیے ہو گئی کہ چونکہ ہم لوگوں نے اپنا سسٹم الٹا پلٹا کر لیا, نتیجے میں آپ کو ہم سے وحشت ہونے لگی, جبکہ آپ کو ہم سے انسیت ہونی چاہیے. آپ کو میرے پاس دین سیکھنے آنا چاہیے, آپ کو ہمارے پاس جنت جانے کا فارمولا سیکھنے کے لیے آنا چاہیے. تو عالم اور عوام کے درمیان کا کنیکشن جڑا رہنا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے, اس مدرسے میں ہوتا کیا ہے, اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے, اس مدرسے میں کون سا علم ہے. والخیل
वल वलहमीरा लितरकबूहा वज़ीना। क्योंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है। ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न, सारी चीजें हमारे लिए है। ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए? जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा। फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे, उस सांचे में ढालने की वो कोशिश करेगा। उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा है। कब हमने जन्नत की कहानी बताई, कब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, कब हमने उसको आलिम दीन की फजीलत बताई, कब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई। तो हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, घर प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना था। हमारे बच्चों के दिमाग में मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में? हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें साफ वार्ड काउंसलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौलवी बनने के लिए जाए? हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है। उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा? ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली। इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें कि IAS निकाल दें, IPS निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाए। सारी एनर्जी इसी 2 पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है, उस दुनिया की बात कौन करेगा? न बाप ने सिखाया, न मां ने सिखाया, न कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है। बाप ने कभी जन्नत की बात नहीं बताई, बाप ने कभी जहन्नम की बात नहीं बताई। ये बच्चियां हमारी भागती रहेंगी खैरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और मां का है, जिसने घर में खाने पीने, मटन, चिकन, बीफ और साहब वॉच, क्लॉक, पैंट, शर्ट, टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने संवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है। हैंडसम स्मार्ट, हैंडसम स्मार्ट। उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है। सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। तो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए। कौन दीन की परवाह करता है? अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की। वो बात की खूबसूरती की, वह बात की नौकरी चाकरी की, वह बात की कारोबार की, वह बात क्या बिजनेस का। तो बिजनेस लिया, ईमान लूटा, चेहरा का हुस्न देखा, ईमान लूटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फतरतुज ज़हरा की, जब बात होती हसनैन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैत अतहार की मुकद्दस जिंदगी गुजारने की, तब हमारा बच्चा कहता नहीं नहीं, मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मैं गुलाम मुस्तफा बन जाऊं, मैं गुलाम मोहम्मद बन जाऊं। दुनिया मिले ना मिले, जन्नत मिल गई तो दोनों जहान की भलाई मिल गई। ये बातें उस वक्त बच्चा हमारा बोलेगा जब उनको बार बार जन्नत की कहानी सुनाई जाएगी, जब बार बार आखिरत की बात बताई जाएगी, जब बार बार आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाई जाएगी। यहां तो सिर्फ खाने पीने की बातें बताई जा रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह की नेमतों को चर्चा में करता हूं, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू अपने आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह फरमाता वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, तुम्हारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि तुमको जाना है, बिजनेस करना है, रोजी रोटी की तलाश में जमीन पर फैलना है, तो अब तुमको सवारी चाहिए, ले लो। ये ऊंट तुम्हारे लिए है, ये घोड़े तुम्हारे लिए है, ये खच्चर तुम्हारे लिए है, ये गधा तुम्हारे लिए है। वल खैला
वल हमीरा, ये ऊंट, ये घोड़ा, ये खच्चर, ये सब तेरे लिए है। खच्चर पे सामान लोड करो और एक शहर से दूसरे शहर जाओ, घोड़े पे सवार हो जाओ, उस पर एक शहर से दूसरे शहर जाओ, ऊंट की पीठ पर बैठ जाओ, एक शहर से दूसरे शहर जाओ। ये ऊंट शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट। तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम बहुत अच्छे जेंटलमैन हो तुम, लेकिन तुम अगर बालू पे जाओगे तो तुम्हारा पांव बालू में धंस जाएगा, नहीं चल पाओगे। मगर ये जानवर है ऊंट, उस बालू पे जहाज बन के दौड़ता है। वो ऊंट का पांव में जमीन में धंसता नहीं, वो जहाज बन के दौड़ता। ये क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट तुम्हारे लिए। ये घोड़ा है, तुम ऊपर खाई से नीचे आ नहीं सकते वरना हाथ पांव सब टूट जाएगा, मगर ये घोड़ा है जो ऊपर से नीचे कूदता है, नीचे से पहाड़ पे चढ़ता है। ये तुम्हारे लिए अजूबा जानवर ये घोड़ा, जहां हेलीकॉप्टर न उतर सके, जहां एरोप्लेन न जा सके, जहां बस ट्रक बाइक न जा सके, वहां ये घोड़ा जाता है। ये अजूबा वंडरफुल जानवर, ये घोड़ा तुम्हारे लिए है ताकि तुम सवारी का काम लो, वजीना जीनत का काम। जैसे दरवाजे पे कार खड़ी रहती है तो वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, और पहले जमाने में दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, वह दरवाजा बड़ा हसीन लगता था। और आज भी एक तरफ 10 कार खड़ी हों, एक तरफ 10 घोड़े बंधे हुए रहें, जो घोड़े का हुस्न है वह कार में कहां है? वह घोड़े का हुस्न अलग है। दरवाजे पे 10 गाय बंधी हुई है, दरवाजे पे 10 भैंस बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 50 बकरियां बंधी हुई है, उन दरवाजों का हुस्न बढ़ जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? लितरकबूहा वजीना, ताकि तुम इन सवारियों, इनसे सवारी का भी काम लो और जीनत का काम। कि दरवाजे पे घोड़े ऊंट बंधे रहेंगे तो तेरा दरवाजा हसीन और खूबसूरत लगेगा। ये जानवर तुम्हारे लिए मैंने पैदा किया है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अभी घोड़े का दौर नहीं रहा, अभी यह दौर ऊंट का नहीं रहा। ऊंट है देखने की चीज, घोड़ा है देखने की चीज, और गधा है देखने की चीज, लेकिन ये सवारी में अब घोड़े और ऊंट का इस्तेमाल नहीं होता है। शाज़ नादिर, कम इस्तेमाल, ज्यादा इस्तेमाल होता है हवाई जहाज का, ज्यादा इस्तेमाल होता है कार का, ज्यादा इस्तेमाल होता है मोटरसाइकिल का, ज्यादा इस्तेमाल होता है 3 व्हीलर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का इस्तेमाल होता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पो, टोटो, कार, उससे आगे बढ़ जाए छोटी से बड़ी कार, लग्जरी कार, 50-50 लाख की कार, 100 करोड़ की कार भी तो हिंदुस्तान में 100 करोड़ की कार भी दौड़ रही है। सड़क पे 100 करोड़ की कार दौड़ रही है। 5 लाख में भी कारें मिलती हैं, 100 करोड़ की भी कारें मिल रही हैं। ये कार की सवारी, और उससे ज्यादा फास्ट सवारी ट्रेन 100 व्हीलर्स की सवारी, यानी जिसमें 100 पहिया है और साहब एक शहर से दूसरे शहर जाएं, सामान लेके जाएं, जबरदस्त सवारी है ट्रेन की। और इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट सवारी है वो हवाई जहाज। 300-500 यात्री को लेके जाए, 90 यात्री को लेके जाए, छोटा प्लेन, बड़ा प्लेन, जंबू प्लेन, जिसमें 397 लोग सवार हैं। 1000 भी एक आदमी भी अभी ट्राई हुआ है, 1000 लोग सफर करके उस हवाई जहाज से दूसरे शहर जा सकते हैं। क्या कुरान करीम में चर्चा है हवाई जहाज का? क्या चर्चा है ट्रेन का? क्या चर्चा है प्लेन का? क्या चर्चा है 2 व्हीलर का? हाँ, जो दीवाना पागल है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है वो अपनी जाहिरी आंखों से देखेगा कि हाँ 110% इस आयत करीमा में प्लेन का चर्चा है, इसमें हवाई जहाज का चर्चा है, इसमें तमाम सवारियों व्हीकल्स का चर्चा है। और जो सवारी आज नहीं वजूद में आई है उसका भी चर्चा है। जो आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी ट्रेन में, अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पहले शताब्दी राजधानी थी और अभी वंदे भारत आ गई। हम वंदे नहीं बोलते, वनडे बोलते हैं। ये वंदे भारत, ये ट्रेन आ गई है। ये वंदे भारत ट्रेन है, ये वंदे भारत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में चलती है। अब 100 साल के बाद या 25 साल के बाद अब कौन फास्टेस्ट ट्रेन आएगी जो 500 की रफ्तार में दौड़ेगी? उसके लिए ट्रैक बन जाए, उसका वजूद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सवारी आने वाली है। और मैं कहता हूं उसका भी चर्चा कुरान करीम में मौजूद है। अभी हेली जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, उसके बाद जो तेज सवारी आ जाए, आज के 100 साल के बाद जब विज्ञान और विकास करे, साइंस और तरक्की करेगी, उस सवारी वजूद में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, इम्कानात मौजूद है। मगर मैं कहता हूं उसका भी चर्चा जो कयामत तक वजूद में जो सवारियां आएंगी उसका चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। आप बोलेंगे जोरे बयान है या फिर कोई प्रूफ और कोई दलील है? जरा सुनिए गौर से। वल खैला वल बिगाला
वल-हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। अल्लाह ने क्या कहा? जो सवारी आज से 1400 साल पहले दुनिया में थी, जिससे सवारी का काम लिया जाता था और जिसको अल्लाह ने पैदा किया था उस वक्त में, उसका नाम इसमें है। ये ऊंट, ये घोड़े, ये खच्चर तुम्हारे लिए हैं ताकि सवारी का काम लो और अपने दरवाजे की जीनत का भी। अब आगे अल्लाह फरमाता वयख्लुकु मा ला तालमून, वयख्लुकु मा ला तालमून। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। यख्लुकु या फेल मुजारे का सेगा मदरसे के बच्चे जानते हैं। और एक अंग्रेजी में होता है एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी में माजी और मुजारे का मतलब होता है, मुजारे में प्रेजेंट यानी हाल और मुस्तकबिल, या दोनों का मीनिंग उसमें होता है फेल मुजारे में। यख्लुकु वो पैदा करता है, वह पैदा करेगा। अंग्रेजी में आता है ही क्रिएट्स, वह पैदा करता है। ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। मगर अरबी में आया है यख्लुकु, वह पैदा करता है, पैदा करेगा। यफ़अलु, वह करता है एक मर्द, या करेगा एक मर्द। यफ़अलाने, वह करते हैं दो मर्द, या करेंगे दो मर्द। फिर मुजारे में दोनों माना होता है, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। अब अल्लाह ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। ये ऊंट, ये घोड़े तेरे लिए है। वयख्लुकु मा ला तालमून। यख्लुकु का मतलब आज न ऊंट और घोड़ा है, कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। वयख्लुकु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट दैट विच यू डोंट नो, जिसको तुम अभी नहीं जानते हो, वो सवारी पैदा करेगा। मतलब से मां में वो सारी चीजें मौजूद है। जैसे विच और दैट अंग्रेजी में आता है। ही विल क्रिएट विच यू डोंट नो, वो पैदा करेगा जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा दैट विच यू डोंट नो, उसको जिसको तुम जानते नहीं हो। तो मतलब वह पैदा करेगा, वह कार पैदा करेगा, वह प्लेन पैदा करेगा, वह एरोप्लेन पैदा करेगा, वह हेलीकॉप्टर पैदा करेगा तुम्हारे लिए, ताकि सवारी का काम लो और जीनत का काम लो। वह ट्रेन, प्लेन, मोटर कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कयामत तक की सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है कि बंदे आज घोड़ा तेरे लिए है, कल प्लेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल ट्रेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल कार तेरे लिए बनाऊंगा। वो नेमत तुम खाओ, प्लेन से तुम चलो, गोश्त तुम खाओ, और फिर तुम्हारे लिए ये सवारियां हैं। तुम्हारे लिए पत्थरों को तराशने का आला बनाऊंगा। तुम उन पत्थरों को तराश के शानदार घर बनाओगे, तुम छतदार घर बनाओगे। ये पत्थर तेरे लिए, ये ईंट तेरे लिए, ये सवारी तेरे लिए। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ गोश्त नहीं, मछली नहीं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूध चाहिए। तो वह दूध कौन सा दूध? वह दूध तुम्हें मां की छाती का दूध। 1 मिनट पहले जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त तक मां की छाती खुश्क थी, सूखी थी, एक कतरा दूध नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लिया, अब वह जन्मजात बच्चे को रोटी नहीं खा सकता, मर जाएगा। चावल नहीं खा सकता, मर जाएगा। वह पानी नहीं पी सकता है, वह मर जाएगा। अब उसको क्या चाहिए? उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए ऐसी ग़िज़ा चाहिए जिस ग़िज़ा में जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो, जो मशरूब भी हो, और जिसमें बेहतरीन बीमारी से लड़ने की ताकत भी हो, यानी मेडिसिन भी हो, फूड भी हो, ड्रिंक भी हो, इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने के लिए उसमें क्षमता भी हो। वह कौन है? वह मां का दूध है। बच्चा जैसे जन्म लिया, उधर खुश्क छाती में अल्लाह ने दूध की नहर बहा दी। अब यह बच्चा पिएगा। मां के पेट में थे, अल्लाह ने खून से इंतजाम किया, खून को रोककर मां की गोद में जब पैदा हुए, अल्लाह ने खुश्क छाती में उसी खून को दूध बना के पेश किया। अब ये खून दूध बनता कैसे है? अब चले फिर दरसगाहों में। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि एक मशीन है जानवर के पेट में या इंसान के पेट में, चूंकि औरतों को जो पैदा दूध बनता है वह दूध भी खून से ही बनता है, और जानवरों के थनों में जो दूध बनता है, ये बच्चा तो 2 साल तक मां का दूध पिया, लेकिन अब 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। तो अब मगर दूध चाहिए, तो अब अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतजाम किया कि अब 2 साल तक मां का दूध, 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। अब मगर दूध तो मरते दम तक बदन को चाहिए, इसलिए अब है ये गाय का दूध, या भैंस का दूध, या बकरी का दूध। अब ये जानवरों का दूध बनता कैसे है? आज जब विज्ञान ने तरक्की की तो वैज्ञानिक कहते हैं जहां से गोबर निकलता है और जहां से ब्लड निकलता है,
जहां से बोलो ब्रास निकलते हैं, उसी के बीच से एक रग आती है, उसी रग से रिश्ता हुआ दूध निकलता है। कहां से? गोबर और खून के बीच से निकलता है दूध। गोबर और खून के बीच से न खून की लाली है दूध में, न गोबर की बदबू है दूध में, मगर निकलता है उसी बीच से। कौन है? कितने वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़कर ईमान लाते हैं। आपको मालूम है, चाहे वह मस्जिद का सर्वे कराए या गरीब नवाज के आस्थाने के बारे में औलफौल बके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा है जो सारी कायनात का मालिक है, जो इन शरीरों को थोड़ा सा मौका देता है नाचने गाने का, और जब शरारत बढ़ जाती है तो अल्लाह के अजाब की लाठी इसका सारा गुरूर तोड़ देती है और अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को इज्जत अता फरमा देता है। ये 1400 साल में ही देखता हुआ आ रहा हूं। ये हमारी बदअमली की सजा है कि मेरी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और उसका सब केस लिया जा रहा है, उसके हमारे खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं निकलेगा प्रोटेस्ट करने से। न प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा, न कानून पढ़ने से कुछ होगा, न अपने बेटे को लायर और एक बैरिस्टर बनाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। न पत्थर चलाने से कोई फायदा होगा। पत्थर चलाओगे तो अपने से वह गोली से भून देगा और मस्जिद अपनी जगह रहेगी और तुम्हारे बेटों की जान चली जाएगी। न प्रोटेस्ट से काम चलेगा, न पत्थर खाने से काम चलेगा। एक काम है, मस्जिद में ये दिन देखने को क्यों पड़ा? ये शरीर किस्म के लोग जो अपना मकसद हयात नहीं जानते हैं, जिनको आखिरत पर विश्वास नहीं है, जो अल्लाह ने इसको पैदा किया है, ये बंदा होकर रब्बे करीम की इबादत गाहों को जहां खुदा की इबादत की जाती है उसके लिए नापाक प्लान बना रहा है। ये शरीर क्या जाने? वह शरीर है, इसलिए शरारत का पुतला वो शरारत कर रहे हैं, उसको क्या मालूम है? मगर हम ये जान रहे हैं कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, मैंने उस मस्जिद को कैसे वीरान किया। यह आज सर्वे करेगा, मस्जिद को तोड़ देगा। मगर हमने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को वीरान किया। 1000 की आबादी है, 999 लोग घर में सोए हैं, एक दांत टूटा हुआ बूढ़ा वो मस्जिद में पहुंचा हुआ है। बाजार आबाद है, क्लब आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है। 3 घंटे बैठकर रुपया देकर जो आंख का जना करता रहा सिनेमा हॉल में, नीम बरहना और नंगी औरतों का तमाशा आंख से देखता रहा और अपनी आंखों को सेकता रहा। उसे मालूम है कि 3 घंटा कितना वैल्यू रखता है। उसे मालूम है कि पैसा खर्च करके 3 घंटे बैठकर गुनाह किया गया। ये वही करता है जिसको जुमा के दिन 10 मिनट तकरीर ताखीर हो तो इमाम के भगाने का प्लान बनाता है, जिसको साहब मदरसे में तो छुट्टी लेट से हो सब मदरसे को बंद करने का प्लान बनाता है, साहब मस्जिदों में अगर किरात लंबी हो जाए इमाम को भगाने का प्लान बनाता है। वो आदमी 3 घंटे पैसा देकर सिनेमा हॉल में बैठा कैसे रहा, जबकि एक मिनट कीमती है। 3 घंटे तक पैसा दे के गुनाह कमाता रहा। मस्जिदें वीरान होती रही। हमने उजाड़ा मस्जिदों को, हमने मस्जिदों को वीरान किया। ये तो आज एक झटका है हमारे लिए कि ये वीरान करते रहेंगे, आंख दौड़ाते रहेंगे, सर्वे करवाते रहेंगे। उससे पहले, प्रोटेस्ट से पहले, एहतजाज से पहले, पत्थर फेंकने से पहले, सड़क पे निकलने से पहले सबसे पहला काम है कि ये मस्जिदें नाराज हमसे है, इसलिए ये नाराजगी का इजहार ये काफिर हमारी मस्जिदों को गसब करने पे लगे हैं। तो अब सबसे पहला काम मुसलमान सच्ची तौबा करे और मस्जिदों को आबाद करे। जहां मस्जिदें आबाद होने लगेंगी, जो काम गम से नहीं निकलेगा वो काम सजदों से होता चला जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकल जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकलेगा। तुम मस्जिदों को वीरान किए, काफिर भी तेरी मस्जिदों को वीरान कर दिया, तो तुम दोनों तो बराबर ही हो गए। वो तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ के वीरान किया और आपने अपनी मस्जिदों में सजदा न करके उसको उजाड़ दिया, उसको वीरान किया। मस्जिदों में मार्बल लगाने से मस्जिद खुश नहीं होती है। मस्जिदों में मीनार बनाया 150 फीट का मीनार, उससे अल्लाह ताला खुश नहीं होता है। मस्जिदें रहे मिट्टी की दीवार की, मस्जिदों की छत रहे घास वाली, मगर अगर मस्जिद नमाजों से भरी है तो वो मस्जिद खुशहाल है। वो मस्जिद दुआ करती है पूरी आबादियों के लिए, इलाही जिस तरह ये लोग मेरा पेट भरते हैं उसी तरह इनके घरों को तू खुशहाली अता फरमा दे। यहाँ वजू खाने हैं, टाइल्स मार्बल है, पैसे हैं, बहुत फालतू तरह तरह के पैसे आ गए। एक बंदा साहब लगा दिया 50 एसी, अब वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, 50 एसी लगा दिया है।
ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اے سی لگا دیں اور ہماری فرض نماز ہم سے معاف ہو جائے، نہیں ہوگا۔ 1,00,000 اے سی لگا دی، یہ نفل ہے، اور اپنی نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ 1 کروڑ کی مسجد بنا دے، یہ فرض ہے، اپنی نماز پڑھنا یہ 1 کروڑ کی مسجد بنا دے یہ نفل ہے، اور اپنا سجدہ کرنا یہ فرض ہے، یہ نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے۔ 1 کروڑ کمبل غریبوں میں بانٹ دے، یہ نفل ہے۔ زکوٰۃ کا 100 روپیہ یہ فرض ہے، جب تک یہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک 1 کروڑ کمبل بانٹنے والی نیکی ہنگ رہے گی، معلق لٹکی بھی رہے گی۔ یہ نفل معلق رہتا ہے جب تک بندہ فرض نہ ادا کرے۔ بندہ فرض ہے نماز پڑھنا، مسجد میں ماربل ٹائلز اے سی لگانا فرض نہیں ہے، وہ ایک اچھا کام ہے، جیسے کہ چاول اور روٹی ضروری ہے۔ اب سلاد، پاپڑ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری اس کی حسن کو بڑھانے کے لیے۔ اب روٹی اور چاول ہی نہیں رہے، اب پاپڑ اور سلاد کھا کے آدمی زندگی گزارے گا۔ بیس ہے، بنیاد ہے چاول اور روٹی، اب اسی کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے سلاد ہے اور پاپڑ ہے۔ اسی طرح سے مقصد حیات ہے، مقصد تعمیر مسجد ہے سجدہ، نماز۔ اب نماز ہی نہیں ہے وہ صاحب مینار بنا رہا ہے، نماز ہی نہیں ہے وہ گرینائٹ لگا رہا ہے، نماز ہی نہیں ہے وضو خانے میں پتھر چمکا رہا ہے، نماز ہی نہیں ہے اے سی لگا رہا ہے، سب بیکار ہو جائے گا۔ نفل ہنگ رہے گا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ کمبل بانٹنا، لنگر کھلانا نفل ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ شب قدر میں جاگنا، شب معراج میں جاگنا اور شب برات میں جاگنا یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ جمعہ کی نماز بہت ساری جگہوں پہ فرض نہیں ہے، اب وہاں جمعہ کے لیے مارا ماری ہے۔ اب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہے، یہ فرض کے تعلق سے غفلت اور لاپرواہی ہے، اور نفل کے تعلق سے جمعہ کے دن بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ عید، بقرعید نماز واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ ظہر اس سے زیادہ تاکیدی نماز ہے، ظہر فرض ہے، عید بقرعید واجب ہے، مگر واجب کے لیے مارا ماری ہے، واجب کے لیے صاحب کمیٹی کی تشکیل دی جا رہی ہے، واجب کے لیے صاحب لمبی اونچی ٹوپی پہن کے پہلی صف میں جگہ بنائی جا رہی ہے، اور جو اس سے بڑی نماز ہے نماز پنجگانہ، اس کے لیے نہ کوئی سرگرمی ہے، اس کے لیے نہ کوئی محنتیں ہیں، اس کے لیے نہ کوئی جدوجہد ہے، اس کے لیے نہ کوئی شوق ہے، نہ اس کے لیے کوئی دماغ میں کوئی اور صاحب زور چل رہا ہے۔ بس اتنا ہے، نفل کے لیے پاگل ہے لوگ، ٹوپی کے لیے پاگل ہے صاحب، جھپا کے لیے پاگل ہے، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی، مگر نماز فرض اعظم ہے۔ وہ سب مسئلہ بعد میں ہے کہ ٹوپی کب پہنی جائے گی، کب کیسے پہنی جائے گی، یہاں بٹن لگایا جائے گا، یہاں کلائی کھولی جائے گی، نماز ہی نہیں ہے، کلائی کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے فرسٹ نماز کا پلان ہی تو ننگے نماز پڑھو، نماز پڑھو، ننگے نماز پڑھو۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ نہیں سکتا ہے تو اشارے سے پڑھو، مگر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ہوگا۔ کپڑا نہیں ہے، ننگے پڑھو، گڈھا کھود کے پڑھو، اپنے گھر کے اندر پڑھو، مسجد میں جاؤ اپنے گھر کے اندر پڑھو، مگر نماز پڑھو، نماز فرض ہے۔ اب فرض ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اب صاحب چلے ہیں صاحب ٹوپی کرنا ہے، ایسے پہننا ہے، ویسے پہننا، پہلے فرض ادا کر، ننگے سر بھی کوئی نماز پڑھے نماز ہو جائے گی۔ البتہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو جو نماز کا حسن ہے، جو نماز کی خوبصورتی ہے، فرائض و واجبات اپنی جگہ ہیں، لیکن جو مسنون طریقے ہیں تب نہ وہ بندہ کھوجے گا آگے، پہلے روٹی چاول تو آ جائے، اس کے بعد میں سلاد اور پاپڑ کا خیال کیا جائے گا، تب اس کے بعد سمجھا جائے گا کہ پگڑی پہننے پر نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں، پگڑی پہننے کے بعد نماز کا کیا ثواب ہے۔ نماز ہی نہیں ہے، اب پگڑی پہن کے نماز کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہاں نماز پڑھے بندہ پہلے بتا دے لوگوں سے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ جوان ہونے کے بعد مرد، عورت، دیہاتی، شہری، سب پر سب سے بڑا فرض ہے نماز۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، درگاہوں کی حاضری کا یہ سوال نہیں ہوگا، بتاشا پہ فاتحے کا یہ سوال نہیں ہوگا، پنڈوا شریف اسد اللہ پور جانے کا یہ سوال نہیں ہوگا۔ یہ اچھا کام ہے، جانا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بغداد کیوں نہیں گئے، اجمیر کیوں نہیں گئے، تم مدینہ شریف کیوں نہیں گئے۔ سوال اگر حج فرض ہے تو حج کا فرض کا سوال ہوگا، لیکن یہ سوال نہ ہوگا کہ تم اجمیر کیوں نہیں گئے، تم بغداد کیوں نہیں گئے۔ ہاں اللہ پیسہ دے تو جاؤ، ہر مہینے کی 6 اجمیر میں کرو، اللہ پیسہ دے تو ہر مہینے کی 11 بغداد میں کرو۔ پاکستان میں پیر صاحب ہیں جو اپنے 100 مریدوں کے ساتھ، لوگ بتا
फरमाते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को वो बगदाद शरीफ जाते हैं, मगर जाना फर्ज नहीं, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गौसे पाक के आशिक है, वो जाएं, बगदाद ही में घर बना लें, रोजाना फजर सब 5 नमाजें गौसे पाक की मस्जिद में अदा करें, हर नमाज के बाद गौसे पाक के मजार पे फातिहा पढ़ें, कोई गुनाह नहीं, बहुत अच्छा सुपीरियर काम है वो। अगर दिल के इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे, कुतुब वली अब्दाल सब बन जाएंगे, अल्लाह ताला उस पर विलायत की नेमतें अता फरमाएगा, वो करे। मगर ये फर्ज नहीं है कि सवाल हो क़यामत के दिन कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बरेली क्यों नहीं गए, तुम पंडवा शरीफ क्यों नहीं गए, तुम हर जुमरात को फातिहा क्यों नहीं दिलाया, ये सवाल नहीं होगा। हमारी माँ बहन बेटियां रजब का रोजा, शाबान का रोजा, 1 तारीख का रोजा, 27 रजब का रोजा, 15 रजब का रोजा। अब साहब शौहर बोलता अरे मेरी बीवी तो साहब रोजा रख रही है, बाबा हम नहीं रखते मगर वो रखती है। हजरत हमारी बीवी बड़ी जबरदस्त है, वो तो रजब में 5 रोजे रखती है, शाबान के महीने में 10 रोजे रखती है, 50 रखो। अब वो तो भूखी रहने के लिए पैदा भूखी रहती है, वो सुबह सवेरे उठी है, सारा काम कच के नाश्ता खाती है वो 12 बजे, वो दोपहर खाना खाती है 5 बजे, रात का खाना खाती है 10, 11, 12 बजे। तो अब साहब उसको भूखे रहने की बीमारी है। अब रोजा अब भूखा तो रहना ही है, चलो ऐसे न वैसे नियत कर लिया, रोजे की रोजा रख लिया, अब नफल रोजा रख लिया। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है वो। हर हाल में नमाज पढ़े। जिन दिनों में नमाज फर्ज नहीं है उन दिनों में भी नमाज की पाबंदी करने के लिए वजू करके मुसल्ले पे बैठ के 500 बार दरूद पढ़ ले, ताकि नमाज की आदत लगी रहे। और जिन दिनों में नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि पाक हुई रात में तो अब वह नहाएंगी 3 बजे, इसमें इस बीच में फजर चली जाए, जोहर चली जाए, नहीं, उसको हिसाब करना होगा। पहले जमाने की खवातीन वह चराग की रोशनी में वो अपने कपड़े देखती थी कि कफून बंद हुआ कि नहीं हुआ, फिर फजर से पहले नहा धोकर नमाज फजर वो अदा करती थी। वह चराग जला के देखती थी कहीं वलद बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, कयामत के दिन खड़ा होने का डर होगा, वो सब कुछ करेगा। अब जहां मतलब मालूम ही नहीं, नफल रोजा है, रमजान का फर्ज रोजा जो छूटा था 10 रोजा बारी के दिनों का, उसको ईद के बाद उसको रोजा रखना फर्ज है, मगर वो रखी नहीं। 25 साल से रोजा रखती आ रही है और रमजान के दिन के कजा रोजा रख नहीं रही है। और फिर वो रजब का रोजा, रजब के रोजे का सवाल नहीं होगा, शाबान के रोजे का सवाल नहीं होगा, चाहे रखो या न रखो, आदतन कोई नहीं है, फजीलत है इशराक और चाश्त की, मगर सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फजर का। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कोई मस्जिद में बैठा रहे, उसके बाद 20 मिनट के बाद सूरज निकलने के बाद 2 रकात पढ़े, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके वो आएगा, मगर ये फर्ज नहीं है। मगर फजर की 2 रकात नमाज ये फर्ज है, यह चाश्त इशराक का सवाब है, हज और उम्रा का, मगर इससे बड़ा सवाब है नमाज फजर का। चाश्त की नमाज गरीबी का इलाज है, मगर यह फर्ज नहीं है। अगर बंदे के पास टाइम है, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, चाश्त की फजीलत यह है कि जिस्म के सारे पार्ट्स का शुक्राना है वो नमाज, और गरीबी का बेहतरीन इलाज है चाश्त की नमाज, मगर फर्ज नहीं है। मौलानाओं को देखते होंगे वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना या चाश्त पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। हमारा एक आदमी है, वो नमाज शुरू किया अभी 70 साल की उम्र में, और 70 साल में उम्र नमाज शुरू किया है, तो नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, तो उनको तो सारी नमाजों को हिसाब लगा करके उस कजा नमाज को अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज जिम्मे से साकित ही नहीं होगी जब तक कि पिछली सारी नमाजों को वो अदा ना करे। नमाज उसके जिम्मे बरकरार रही, चाहे 50 हज कर लें या 50 उम्रा कर लें, जितनी नमाजें उसके जिम्मे फर्ज हैं उसको तो अदा करना पड़ेगा, बतौर कजा अदा करना ही पड़ेगा। तो अब उनको तो 50 साल की उम्र में वो नमाज शुरू किया है, 15 साल माइनस कर दें, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कजा है, इसको बारे में वो नहीं सोचता है। वो क्या बोल रहा था, मौलवी लोग मगरिब के बाद वो नफल नहीं पढ़ता है, ये नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत पढ़ा निकल गया, इसको 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कजा है, उस कजा नमाज पे नजर नहीं है। नजर किस पे है कि मौलवी लोग मगरिब के बाद नफल नहीं पढ़ता है, यह पूरा मकदूर का पढ़ा और चला गया, उसको क्या खबर जब नफल है। नफल का मतलब एडिशनल नमाज, न पढ़ा सवाब, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। मालूम है सवाब बहुत है 2 रकात नफल पढ़ने का, लेकिन मौलवी लोगों को यह मालूम है कि रात में थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा देना या खुद मुताला कर लेना पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये 35 साल का बेनमाजी बुढ़ापे में मरते हुए नमाज पढ़ने गया है, अब वो भी मौलवी साहब की गीबत के पीछे लगा हुआ है, इनके नफल के पीछे लगा हुआ है, और अपनी 35 साल की नमाज कज़ा है उसके बारे में से सोचना चाहिए, उसके बारे में रोना चाहिए, उन नमाजों को अदा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। चूंकि आया है किताब में सरकार आला
आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा है कि जो हिसाब लगा ले कि 35 साल 30 साल की नमाज कज़ा हुई, अब वह तौबा करके उस सारी कज़ा नमाजों को अदा करने का के लिए शुरू कर दे, तो अब अगर 35 साल तक रोजाना एक एक नमाज अलग से पढ़ता रहा तो 35 साल की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना फजर के टाइम से फजर से पहले दो फजर पढ़ लिया तो 2 दिन की नमाज अदा हो गई। अगर रोजाना 5 पढ़ लिया तो 5 दिन की नमाज अदा हो गई। इस तरीके से 1 साल पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज अदा हो गई। अगर वो अदा करने का ठान लिया, उसके बाद शुरू कर दिया, 5 दिन के बाद मर गया, तो फरमाते हैं बुजुर्गान दीन फुक़हाए कराम कि चूंकि नीयत थी कि जितनी नमाज मेरी कज़ा हुई है सबको मैं अदा करूंगा, और वो अदा करना शुरू कर दिया था, इसलिए खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे माफ फरमा देगा। मैं ये कहता हूं कि जो आदमी नफल के लिए लालायित है, फर्ज छोड़े हुआ है, माँ बहन बेटियों के लिए रमजान का रोजा फर्ज है, रजब में रखे न रखे वह नफल है, ये रखे। और उन दिनों में जो महाना बारी के दिन अय्याम होते हैं उन दिनों का रोजा कज़ा का हिसाब रख लगाए, फिर रमजान के बाद फौरी ईद के बाद उस कज़ा रोजे को वो अदा करे। कोई अगला रोजा कबूल ना होगा जब तक कि पिछला फर्ज रोजे की वो कज़ा ना कर ले। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है और नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फ़क़द अफ़लह व अंजह। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर नमाज पे नहीं होता है। यह हर माँ बाप को आदेश हुआ है, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सुनी। हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वद्रिबुहुम अलैहा, उस पर उसको मारो। जब उसकी उम्र 10 साल हो, नमाज ना पढ़े उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो। जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर बच्चा मोहतलिम हो गया या औरतों को महाना खून आ गया तो जवान हो जाती है, लेकिन आमतौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक, उसको मार के नमाजी बना। नमाज फर्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वह सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया और वह बच्चा आदी हो गया, तो फिर वह सारे काम से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वह नमाज को समझेगा। इसे शादी ब्याह निकाह अकीका खतना वलीमा जनाजा सब बाद में होगा, पहले फर्ज नमाज अदा किया जाएगा। तो अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो फर्ज को पहले अदा करते हैं, नवाफिल को बाद में अदा करते हैं। बेटे की बारात निकले मगर नमाज माफ नहीं है, चाहे बेटी का जनाजा निकले नमाज माफ नहीं है, चाहे घर में 5 बच्चों की मौत हो जाए मगर नमाज माफ नहीं है। जिस तरह हमारे बुजुर्गाने दीन ने की, जिस तरह औलिया सालिहीन ने की, जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी गुजार के बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उन बुजुर्गों का चर्चा होना चाहिए ताकि नमाज का शौक पैदा हो। उन बुजुर्गों की जिंदगी बयान करे ताकि हमारे बाल बच्चों के दिमाग में तकवा और का एहसास पैदा हो जाए। यहाँ तो नाचने वाले गाने वाले का चर्चा रात दिन होता है, इसलिए हमारे बच्चे नाचने गाने वाले हो गए। वह समझ लिया कि जुमा के दिन नमाज पढ़ लें 2 रकात, उसी से कल्याण हो जाएगा, या ईद बकरीद पढ़ लें उसी से भला हो जाएगा, या 10 रुपए का बताशा लेके चले जाएं पंडवा शरीफ और 10 करोड़ की मुराद वहां से मांग के ले आए। बताशा है 10 रुपए का, शक्करपाला है 10 रुपए का, और मुराद है सामने 10 करोड़ का प्लाट खरीदना है। बाबा वो प्लाट हमको दे दीजिए, 10 रुपए का बताशा, और तमन्ना कितनी है 10 करोड़ रुपए के प्लाट खरीदने की। मस्जिद जाना पहले जरूरी है, दरगाहों पे बाद में जाना जरूरी है। और जो लोग ये कहते हैं कि दरगाहों पे जाना हराम है, वो भी मिस गया। दुनिया में लाखों लोग, लाखों बातें, लाखों राय, लाखों समझ, किस किस की बात मानेंगे? आप पागल हो जाएंगे। बुजुर्गों की बात माने और औलिया सालिहीन की बात माने, इसलिए पागलपन होने से के मर्ज से आप बच जाएंगे। अगर मोबाइल देखते रहे, सोशल मीडिया पे देखते रहे, तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। जो दरूद नहीं पढ़ेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो तिलावत नहीं करेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो बहार शरीयत का मुताला नहीं करेगा, नमाज के अहकाम और उनको
नहीं जानेगा उसूल और ज़वाबित को, वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा। मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा बनारस में कि हुजूर पान क्यों नहीं खाते आप? कहा मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दुरूद पढ़ लूंगा, उस 10 बार दुरूद पढ़ लूंगा। ये है आला किस्म के सोच। और जो दुरूद नहीं पढ़ना है वो 24 घंटे पान चबाएगा, वो 24 घंटे गुटखा चबाएगा और उसको कोई उस पर मलाल भी नहीं होगा। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, वहां कोई रंज नहीं है। अलबत्ता जन्नती को एक एहसास होगा, जो दुनिया में मैंने फजूल कामों में टाइम लगाया है, काश वो टाइम इबादत में लगा दिए होते तो आज हमारा मर्तबा और बुलंद हो गया होता। एक एहसास आएगा। बस उसके बाद चूंकि जन्नत में न रंज है न गम है, मगर जो वक्त बर्बाद हुआ उसके ताल्लुक से एक एहसास वहां पैदा होगा। वक्त बर्बाद है, 24 घंटे रजनीगंधा में और गुटखा में लगे हैं, मोबाइल में 24 घंटे लगे हैं, न तिलावत न दुरूद न दुआ, न जो फर्ज पहले मुकद्दम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी मिसगाइड है। हजारों लोग लाखों लोग लाखों बातें। 2-4 दिन पहले एक बच्चा कर्नाटक से फोन किया कि हमको लगता है कि सुन्नियत छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहा बेपना इंतशार है सुन्नियों में, ये मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है। मैंने कहा तुम पर सब मौलाना का बयान सुनना फर्ज है क्या? तुम मोबाइल में चला के पाकिस्तान का फला बोला चिला बोला, इंडिया का फला बोला, ये सब का सुनना जरूरी है क्या? तुम पर नमाज फर्ज है। करते क्या हो? तो अदरक के खेत में काम करते हैं, तो अदरक के खेत में काम करता है और तुम बयान सुनता रहेगा। पाकिस्तान के 10 मुल्ला की, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर की सुनेगा दिमाग खराब होगा, कोई सुनेगा तो तुम तो कभी हिंदू की सुनेगा, सिख की सुनेगा, जैन की सुनेगा, पारसी की सुनेगा। तो सोशल मीडिया में सब चिल्लाता है, बोलता हमारा धर्म अच्छा वो पागल, हमारा मजहब अच्छा वो पागल, हमारा मजहब अच्छा वो पागल। जो जिंदगी में एक दिन पाक नहीं रहा, पेशाब करता रहा कपड़े में, पेशाब पीता रहा जानवरों का, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो सांप चुचंदर बंदर को खुदा कहता रहा, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, उसको कहता है हमसे अच्छा कोई मजहब नहीं है। दुनिया में जितनी जबानें हैं उतनी बातें, किस किस की मानेगा? पागल हो जाएगा। इसलिए मत मान कि सबकी। कौन बोलता तुमको मोबाइल चलाने के लिए? नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता रख, रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठ, जुमा का उनका वाज सुन, नमाजों की पाबंदी कर, हलाल रोजी खेत से हासिल कर, नमाज पंजगाना पढ़। बाकी 3 की बातें जुमा के दिन तेरी मस्जिद का इमाम सुना देता है, उसको सुन। उसके बाद जो टाइम में मोबाइल चलाएगा उतने टाइम में तू 100 बार दुरूद पढ़ ले, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तेरा दीन ईमान बचेगा। मरेगा तो जन्नत चला जाएगा, वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा। कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छोड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार मां जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा? आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की मां के हाथों, मां की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, मां बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी मां बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको नमाज छोड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साथ म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना। बंद कमरे में 10 घंटा तक दुरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस टी शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। और कहते हैं कि 1070 मरतबा तौबा बंदे की टूट जाती है निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीची रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीची
कह करके चले, आंखें झुका के रखे, और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है, उसको अल्लाह ने कहा वक्तरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह खूब फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में। तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पढ़, पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं है, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका ज़ोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दे कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया, और ये साहिल के बाजारात पे जाके सर छुमाने सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवे की धमक है, जो आज मजारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मजार पे जाने का, तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है, जिस पर लानत बरसे क्या रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती है वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है, उनके सर हबैल नहीं उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों-पति की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल है खुले हुए और वहां साहब झूम रही है, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। वो सारी औरतें वहां पड़ी रहती है, वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाए।